good job, Basti. sila. Chest up. Very good. So lahat ng contraction go. Para feel mo sa tingin. Oo, groins, doon mo na-feel. Right? Adductors. Good. Natuwa kasi pag-ikwento sa akin kung na magluwing Very good. Basta good. Pero binait nito. As much as possible, flat. Flat yung paa. Much better. Okay. Good job. 8. Sino pala sagot? Jaden, my guy? Si Tags. May edad na rin ata yun to eh. Sino 16? yung pinakamatanda sa inyo? Ayun, taas. Wala to eh. Mas may height pa nga to eh. Kay Tags, naku, pag ito nag-groom lalo, putang na, sasakay sa likod na to. Go. Kaliwete pa yan, coach. Dito ka. Kaliwete pa yan, coach Ray. Dito ka ito? Ah, talaga? Cedric Manzano, no? Bo? Yung mga ano. Very good. Good job. Boys after ni Basti. 3. Basti. 3. Good job, Basti. No na, highlights pa.